good. The Lord is great. The Lord is holy. Together let's sing and do hallelujah. For He is in me. He is in me. He is in us. We are His rock. Definitely. There's no way for me to leave without worshiping Him. The King of all kings. It wasn't me. And gentlemen, my name is Vatican Kayembe. I'm back again on Bestway Platform Show. Today we are here because of the anniversary of Redemption Church. Yes, it's my duty to inform you about everything that is going on in African community here in North Lanarkshire. Yes, right now we are just right at the Pat Collins Center where Redemption Church gather on Sunday and Friday for prayer. So today, before we go on further, I've got, first of all, the member of Bestway Community Development, which he works along with us for Bestway Platform Show. Mr. Beffin, can you say something about today? Hello. Hello. How you doing? I'm fine, thank you. Okay. What's going on here today? There is an anniversary for the Pentecostal church here, and the best way is here to shoot the videos for the anniversary. So Bestway go all over the place to film if they invite them? Yeah, to tell you the truth is best way is there to promote all the activities which are going on for African communities. Yeah. So they shoot all the movies and then promote them. Yeah. As I said, it's our duty to inform you about everything that is going on in African community here in North Lanarkshire. Yes, we've got another member of the church, Da Regina. Come and say something. Anniversary of Redemption Church. You can say in any language you want because here we don't choose the language. You can say in Kinyarwanda. En tout cas, ni furaha mnene sana siku ya leo le 25 Oktoba pa community ya Motherwell Redemption Church. Tuko na fete mwa mnene kwa siku ya leo. Redemption Church ya Motherwell inafaa 5 ans. So leo ni furaha mnene sana en tout cas. Tata kumisa nzambi makasi. Okay. Merci. Nalingala. Asante sana Da Regina, merci. Kapinga. Mama Kapinga, karibu sana kwenye emission yetu ya Bestway Platform Show. Tuko hapa kwa ajili ya 5e anniversaire ya Redemption Church. Unasema nini kwa siku ya leo? Leo ni siku kubwa kabisa. Yaani leo ni siku ya kuenjoy kabisa, kuimba, kucheza, kushukuru Mungu kwa miaka 5 anatuwezesha. Tunakuja kumshukuru. Miaka 5 mnakuja tu hapa kuomba Mungu, tukuza Mungu. Ndio tunakuja kuabudu. Hii ni fasi yetu, kanisa ya Redemption. Asa kubale benyewe balikuwa naomba Mungu kwa Afrika, kufika mubula banatupa nje utasema nini? Mawapona bango Neno moya kwa jenga. Batele makaka. Merci. Batala nkolo nekulusu. Okay, merci. Okay. Again, today I'm apologizing to you because today we're switching the language. It's English, Swahili, Lingala, whatever. So my next guest at the moment is Sister Joël. Sœur Joël. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Ok. Leo tuko hapa 5e anniversaire ya Redemption Church hapa. Unasema nini comment yako leo? Mimi nasikia furaha sana. Mimi nashukuru Mungu wangu sana parce que tulitoka kwa Afrika tunakuja hapa. Mimi nasikia furaha sana kwa journée ya leo ya nani ya anniversaire yetu. Ya église yetu ya Redemption. 5 ans mnakuja tu hapa mnakutana pa North Motherwell. Mnaomba Mungu. Lakini bengine bashaka tupa mambo ya Mungu, banakuwa tu mambo ingine. Utasemaje kwa neno moja kubafariji? Mais c'est regrettable parce que tunakuja hapa kwa tunakuwa mbulaya. Mais pourquoi tulikuwa kwa Afrika tunaanza kuomba Mungu, mais tunafika huko tunasahau kwanza kuomba Mungu. Pourquoi?
mitambia tu mitawapatia tu nani conseil sema bache bakumbuke le Mungu banza kuomba kasi Mungu nisaidie ninge bulaya me unafika kuna sababu kwa kumombole Mungu me bakumbuke tu bakumbuke banza kumuomba pako le Mungu bakumbuke banze kumwomba ule Mungu. Tunashukuru sana Sir Joel, Mungu akubariki. Leo tuko hapa kwa ajili yenu, asante sana. The whole thing about Redemption Church and the 5th anniversary of today. Thank you. Welcome, Pastor. Pastor Boni. Malamu papa. Merci beaucoup papa. C'est donc 5e anniversaire, il y a l'église à Rédemption à Mazawel. Et puis donc batobaza ebele donc feti monene pasteur Olobini ni pona mokola lelo. Merci beaucoup papa Vatican. Comme on a d'abord pasteur Olivier Mondeke, mon nongo. Je suis celui qui dirige l'église Yamadawel. Kasi na l'église Yamadawel, ezali une branche ya église à Glasgow où tous autres travaillé na pasteur titulaire Nabiso, pasteur Dali. Tous autres travaillé, ça fait à peu près 13 ans, tous autres travaillé ensemble. Donc la Banananzambe et puis les collaborateurs. Il y a un pasteur titulaire, un assistant. Mais en église à Madawel, il avait plus au Seigneur que Ngaïna Zala Mukambi Awa. Par la direction, il y a l'église à Glasgow, il y a une responsabilité pour diriger l'église au Yamadawel. Alors, le loyo, tous allez célébrer 5e anniversaire de l'église Yamadawel. C'est vraiment une bonne chose. Une bonne chose parce que, ce comment l'église de Madawel a commencé, ezali par la grâce de Dieu. Et tous ces là, le ezali une célébration, une grande célébration, parce que depuis que l'église de Madawel a commencé, nous célébrons l'anniversaire de l'église Yoyote. Alors, il a juste qu'on reconnaître le bienfait de Dieu pendant tout le temps, pendant tous les 5 ans, Oyo a sali makamona kokamona na église Oyo Yamadawel. Alors, yango lelo Oyo bana nzambe nyoso tout na église ya Glasgow tokosangana awa lelo Oyo na Madawel pona kokumisa nzambe kotonda ye pona nyoso tout Oyo azali kosala kati na bato na Madawel. Ezaka rapona ba congolais te, eza pona ba nigérien, eza pona ba écossais, ezali pona bato nyoso tout. Et nous réunissons tous ce genre de personnes parce que tous ali bana nzambe nde église de Ponara Motute, yango lelo oyo, tous les enfants de Dieu, nous sommes réunis pour célébrer la grandeur de notre Dieu et en tout cas et sengotoni na kati na mutema pour na mosala na nzambe awa na kati na Madawel. Sikoyo pasteur et oyo tininga na poser deuxième question na ngai pona awa na Mazawel parce que ba congolais ba yaki awa na Mazawel na 2006 tokendaki donc ba isika mosusu bisika mosusu tokende ko sambela ezaki moins difficile mais bino église efandaki déjà na Glasgow mais na bolingo nzambe bomoni ke bandeko na biso baza kuna na Mazawel il faut bomemela biso église pour se sentir à la maison. Eza difficulté et puis ndenge toyebi yo sala kabutu olembi ofandi pe aussi si mosala night shift oyemba la moko na église vraiment olobani pona elokwana. Non, vous savez ce qu'on zui appelle nanzam ce qui nzamba bengio okoki kosala mosala mosusu un deuxième travail. Moi j'appelle ça un deuxième travail parce que le premier travail c'est d'abord celui que Dieu vous a confié na kati ya ministère na yo, ça c'est le premier travail. Alors celui qui a reçu un ministère ou a zui appel azali moto oyo ata soki azosala mosala mosusu ayebi que nzambe mokeli na nyoso tu nde apesi biso mosala oyo yango tozali kosala awa. Bon, pona ko revenir na question oyo ya liboso, église ya Glasgow tobanda yango banda 2001 banda 2001 tozo travailler na Glasgow, église ya Glasgow ezalaka nango déjà, mais il a plu au Seigneur que bandeko oyo bautaki na Afrique, bautaki na Congo, bayei awa na Madawel. Alors, bakendmandei ko sambela na ba église mosusu, mais vous savez nzambe azanzela bobele nzambe toyeko kutala na bandeko bazaki na posa ye que bakumisa pe nzambe na monoko na mboka na bango.
bakumisa pe nzambe na munoko oyo bazo sentir que baza au moins à l'aise. Anglais, c'est vrai, nous sommes dans un pays anglophone et tout le monde doit akoki koloba anglais et puis biso surtout koloba anglais. Kasi soki ozosambela na lingala, soki ozosambela na français, na langue oyo tangi bakelasi na ozo sentir au moins que tu participes aux na présence na nzambe. Alors nzambe permetaki que tokutana na moko ya bandeko oyo bayaki na 2006 na Motherwell, tokutana na bango. Nde à ce moment-là, on a commencé par d'abord tosombaka bus moko boye et ozwa bandeko tokende na Glasgow, ezo bandeko tokende na Glasgow. Toana osala bongo et puis tozaki na ba cellule de prière. Mais toayi komona que il serait souhaitable que tout ça la branche moko na Motherwell pona bandeko kaka oyo bazali na Motherwell. Yango wana branche na biso oyo ya Motherwell toayi ko établir yango na 2009. Et puis bandeko nyonso tout o bazaki na ba King's Church, o bazaki na ba église mosusu ba landaki biso bayaki et puis ensemble tous ça la mosala nzambe, ensemble tous ko kumisa nzambe, ensemble eza ko kende. Mais quant à ce qui concerne moi-même, en tout cas na ngai na zana problème té puisque même ceux qui na lembi na sala ceux qui na sali samedi, dimanche toujours je suis à l'église ici et le dimanche après-midi dans l'église à Glasgow. Il y a de ces moments où na koyi côté il y a 2 mois naté na awa na Motherwell naté na Glasgow naté na awa naté na Motherwell na Glasgow naté awa naté na Glasgow naté awa. Donc 2 mois na ko sala bongo na ko sala 2 prédications chaque dimanche, mais le Seigneur me donne toujours la force. Ceux qui se confient au Seigneur plutôt, Dieu renouvelle leur force. A renouveler la force na bango. Ceux qui kaka o se confient na Nzambe, Nzambe a ko renouveler ba force na. Et c'est ce qu'il fait. Et puis ceux qui se confient na Nzambe, nyoso to ko sala. Nzambe akopesa yo maloba. Hein? Alors, nakanisi binomoko boyebi, bozala ba témoignage, il y a maloba Nzambe nengete amaka et puis ba enseignement tout ça là par la grâce de Dieu parce que nous avons reçu le ministère d'enseignant, donc d'enseigner la parole de Dieu. Nous enseignons, parfois nous prêchons, mais nous enseignons beaucoup plus la parole de Dieu. Et puis, Nzambe met toujours à notre disponibilité moyen pour que tout est à maloba Nzambe na ba Nzambe. Siko pasteur nazana donc wana exemple tuna na ngai ya suka pona bato oyo babanda ko sambela na Afrique na Congo en général okikoloba na Afrique mais particulièrement na Congo mais ba eye awa na poto babwaki Nzambe message na yo pona bango eza nini? Mon frère, merci beaucoup pour la question. Ça c'est une question très très importante. En tout cas mutungunda boykoye kozangate parce que au moni l'Europe ce n'est pas le ciel sur la terre. Et ça na batoming basalaka erreur ceux qui en est ensemble en Afrique et ça na salaka prédication moko sur les spectateurs, sur les acteurs et puis sur les vétérans. Alors il y en a batomingi wanakat na poto baza ba vétérans bandai ko sala bazaki ba intercesseur, bazaki ba choriste, bazaki ba gagneur d'âme, bazaki ba évangéliste, bazaki même ba serviteur de Dieu na Afrique. Mais une fois qu'a commis awa, amoni l'abondance, amoni la facilité, hein, alobi que non nzambe lisusuté, mais kuna anayi ko sala ba jeûne prière pour avoir visa aya awa. Alors ça ba jeûne prière pour sala ba démarche pour aya awa. Mais lelo oyo batuana balobi non nzambe lisusuté. Mais ça c'est une grosse erreur. Et donc Dieu, toutes sortes de prédications que nous écoutons, nzambe akosambisa biso par rapport à toutes les paroles oyo kaka. Alors, ezana batuana oyo batiki nzambe. Balobi ke nzambe lisusu te. Nzambe azali obele na Afrika. Awa nzambe te. En tout cas, c'est ce que moi je peux demander à ces gens-là, ba revenir au bercail, ba zonga nandako na nzambe, ba ya, ba sambela nzambe. Pour que s'ils ont abandonné Dieu. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, il est dit, ce que je contre vous, c'est que vous avez abandonné, abandonné votre premier amour. Que vous avez perdu, mais vous avez abandonné. Parce que ce qu'on perdre, que ce n'est pas ta volonté qui a fait que tu abandonnes, mais ce qui que tu perdes plutôt. Mais ceux qui ont abandonné, ça veut dire qu'il y a une volonté, ta volonté propre. Et ça, ça là est que ont abandonné. Alors Nzambe
akosambisa balolenge ya bato wana ozomona nzambe akosambisa balolenge ya bato wana. L'Europe n'est pas le ciel sur la terre. Tu es bien que la mort peut nous attraper aujourd'hui. Tu es bien que parce que aujourd'hui le diable peut attaquer n'importe qui. Hein. Vous savez, la mort aussi peut attraper n'importe qui. Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui. Mais ce que nous devons savoir, c'est que il faut que semble partout. Dieu est omniprésent. Dieu est Dieu. Il n'y a pas la foi de foi et Afrique, toute foi et Europe. Tout est la foi. Alors, pour Nangaï, Dieu a encore la main ouverte. Azana main ouverte. Azos et la bâtonnière sur tout. Oyo, lembi peut-être. Oyo peut-être bazali na négligence. Oyo peut-être tout amaki libaku. Oyo peut-être balingi nzambe te à cause ya abondance na kati na nini ya balingi nzambe te. Donc balingi ba bien ya nzambe balingi nzambe te. Ndenge na lobaka. Balingaka obele ba bien ya nzambe, mais balingaka nzambe te. Alors bato lolenge wana baya. Nzambe akosambisa moto na moto selon toutes les paroles qu'il aura entendues. En tout cas, Nzamba Pambola. Merci. Ok. Oh, yasuka vraiment. Nenye lelo eza donc 5e anniversaire, donc tout mon ambiance ça va. Alors tout s'attendre na nini parce que yo ko biso ba donc prématuré information ya nini ya event ya lelo. Lelo tozali na d'abord bino moko boza d'abord banduliste, boza d'abord bayembi, boza babeti ya guitare mindanda. Lelo tokubeta mandanda, tokokumisa nzambe, tokoyoka maloba na nzambe, et puis bandeko oto invité pe bakoyemba. Donc lelo tokolia ensemble, tokobina ensemble pona kokumisa nzambe. Nyoso tu wana ezate ke pona muto azwa lokumu, mais eza po ke nzambe azwa lokumu. Et puis c'était une manière aussi de sensibiliser le peuple de Madawel que baye que esika ya kosambela nzambe ezalaka awa na o esika omoni ezalaki pona ko sensibiliser bato si pe ya Madawel tango moto akoyoka ki basalisi anniversaire kuna bato bayaki alors akozana posa akende na koyoka hein akende koyoka akende kotala. Donc nous allons vivre ambiance moko ya malamu na poko na lelo ambiance kati na kolo ezakati na bomoto te me kati na kolo. Nzamba Pambola. Ndenge wana maza bato mingi balobaka Swahili. Moya ya Swahili kaka pasta. Mungu akubariki sana. Mimi nafunjaka Kiswahili. Mungu iko mzuri. Bato wanasema ka pasteur alobaka Swahili te. Alobi Swahili. Pasteur anasema Swahili. Mimi nasema Kiswahili. Kidogo. Tunashukuru sana pasteur. Merci en tout cas. Serge, welcome. Habari? Mzuri brother. Unasema nini kwa jua siku ya leo? Mimi nina furaha mingi sana kwa hivi tunakutana Shebo de Paifa, kitu kimoja kia lazima sana kwa hivi tunakutana leo hapa pa Redemption Church juu ya kucelebrate anniversaire ya église. Inafaa 5 ans na tunapaswa kucelebrate quand même. OK. 5 ans ya anniversaire ya église de la Rédemption. Sasa batu bajatendre na nini kwa siku ya leo? Siku ya leo ni siku ya bantu kia kwanja banapasha mbele kucelebrate, kujirejoui, kukutana fashi moja. Et puis kwanza tena démarche ya sasa parce que siku ya leo inapaka kucelebrate bule ni siku ya kurevoir kuangalia kote kwa natokia kumkongo na kuona kitu anatafata na kumbele pour que ima miaka ingine itakuwa kama ni 5 kumbele tufe bintu vya binene kupita. Kubale benye balikuwa naomba Mungu kwa Afrika, kufika hapa banataka tena kuomba Mungu. Utabambia nini message yako? Well, Mungu yashike nafasi sema nikaa kwa Afrika bien kwa Europe. Mungu ni paka ule Mungu mmoja iko kumbingu. Europe ni paka pa dunia pa bulongo. Mimi nataka kukonje bantu bote ya kusema ke kama aliacha komba Mungu parce qu'il afika huku bien na changer mentalité parce qu'il afika huku Mungu a changer mentalité. Na kwa hapa kwa mtoto bwana mwa alisema ke technologie bintu ina kuchanger bien évoluer mais Mungu a changer ke façon kumomba mpaka utwanga magochi kumomba unaomba mpaka façon mwa shikoti. Donc bale bantu mina baomba tena barudie back buke bayo namuna kanya kuendelea kumbele. Sasa kwa batu benyewe peut-être banaweza kufuata hii emission banapenda kuya kujoin kanisa hapa panani pa ya Redemption Church in Motherwell. Information yako tapasha ni information de façon que ba ji retrouver kwa hii adresse. Ouais, hapa tunakutanaka chaque vendredi, donc chaque vendredi à partir de 17h30 tipaka
20h30 panakuwa cellule de prière chaque vendredi hapa pa community center, Patikalan community center. Et puis chaque dimanche tunakalaka pa culte naza à partir de 10h15. Mais mulango ni ka déjà waji jua bantu bota pa 9h30 bantu wanaanza kukaribia pa dimanche. Batatanisha communauté mzuri, famille mzuri, iko hapa ya batoto wa redemption batawapokela mzuri na batajisentir à l'aise. Message ya encouragement kubale benyewe beko na penda kufata maneno ya Mungu lakini banakosa ile donc enthusiasme wala mtu akubapushe neno mwa kubapushe utasema nini? Ouais, ile kile mimi na kuencourager banduku yetu ni kusema ke bashirudie kunyuma, bashangalie position iko mweta ile ko peut-être kama alfa zambi bien ifa kitu kibaya bien achangalie mu ile ta parce que Mungu wetu ni Mungu wa huruma ena ego vraiment ego na passion moi ile chez bantu tukalake na barudie bashe kurudia kwa Mungu na ba continuer na Mungu atababariki. Asante sana frère Serge. Tunatarajia vraiment ndule ya makasi mule ndani Vraiment. Hapa tuko na switch ma language, English, French, Lingala, byote tunachanga. Haina problem. Merci beaucoup Vatican. Asante sana. Okay, merci. Days. Come on guys. Right. We're doing fine. So how you doing? Doing great, thank you. So what do you think of today, the 5th anniversary of Redemption Church? What do you think about it? Well, first of all, it's a privilege to be here, you know, because a good friend of us, Aaron, invited us, told us that his church is having this event is turning 5 years. So he asked us to come, you know, and perform and also minister to the congregation and basically minister. Comment as well. Yes, definitely. First of all, I do agree with my dear brother Tinashe, Vertical T. Yes, it's a very great privilege to be part of this. And happy anniversary, first of all, as well. We here, a brighter day, it starts now. Our vision is just to ensure that Christians can come together, express their passion for music, but you know, we believe that firmly it's all for the glory of Jesus Christ. And in all things, it's good to be part of this. And I like that. So if you got any message about the young ones that they are hanging out there, they don't think about Jesus, what are you going to say about it? I would say that take it from someone who suffered and come through it. Jesus is the way. It is a privilege to walk with Christ at such a young age, because what happens when you walk with Jesus, he actually gives you clarity, he gives you guidance, especially when you're always looking for someone to listen to encourage you. I want to encourage you, if you're listening right now, Jesus is your friend. Say, yes, Jesus, come in my life. Help me out, come with me, walk with me, because I need you. It's the best choice you can ever make. Thank you very much. Any comments? Well, just exactly what he said, like the same youth, because a lot of people are suffering from condemnation, especially the young people. So what we're simply doing is like reinforcing the word of God through our music to let them know that God loves you. It doesn't matter what you've done. He on the Calvary, he washed away all your sins. All you need to do is just, you know, to get to know him more, come to the church as well, fellowship. You know, life will change. A brighter day starts now. Amen. Come to church, life will change. Bright day starts now. Thank you very much. I appreciate for you being here. Patient, come here. Nini. Bien. Ça va? Ça va bien. Siko tomoni ya 5e anniversaire ya Église à Rédemption wana Mazawel. Olobini. Bon, isa occasion munene omoni ba église bele bandaka ikabwani mlo bongo. Mais isa pena occasion munene ko célébrer parce que omoni 5 ans église à ensemble, ils ala unis na présence ensemble isa pena eloko oyo faut ko glorifier nkolo yango wana mko lelo ezaki dédié pona kokumisa encore donc nazo pena look forward pena ya kokumisa nzambe quoi. OK, merci beaucoup. Siko yo ndenge na moni yo garçon ndenge ozali na mona ba garçon belé bazaka kuna libanda ba bando sambela nzambe na Afrika na Congo mais bakomi awa babwaki si nzambe olbini ni pona bango. Bon, babili salut est individuel. Donc bamsusu le msusu ba bazaki na kini ono sambela pona profit mo ya ba ya na poto ba na poto ba moni que non vie comme non facile ba su na posa nzambe te. Alors babusani que non nzambe na yini zaza la fondation de toute chose. Donc ceux qui na kino ba no sambela nzambe na vrai atoye na poto ko sambela nzambe. Donc message na ko pesa bango za que non poto ou bien Afrique échanger bisoté parce que nzambe a changé la nzamba poto nzamba Afrique azate nzamba za le même hier aujourd'hui éternellement. OK, donc poto échanger yoté sambela ngane bando sambela en Afrique la même chose ouais. OK, merci beaucoup vraiment to sepeli ni yo beta linda na le donc so s'attendre na moi Nangola nzambe. Merci beaucoup. He's another youngster of this church. Come on Joshua.
Joshua. Jay? Jay, yes. Jay, how you doing? I'm good. How are you? I'm good. It's happy to see you today. So what's going on here? Well, today we're having the 5th anniversary of the Church of Pentecost Church of Redemption in North Motherwell. So we are actually just celebrating 5 years. It is actually really good to celebrate the 5 years because, as you know, that the North Motherwell Church, it is an expansion from the Glasgow Church, and together you can see that God has kept us together for 5 years. And I know this is not just for 5 years; it's a continue till Christ comes back. Thank you very much for that. So what are you going to say about the young men that are out there? They don't think about Jesus. They don't want to turn their life to Jesus. What are you going to say about that? No, the only advice I can give to someone is that in the Bible, it says that God is the way, the truth, and the life. I know sometimes it's hard not to believe because of the world and the circumstances and how the world is developing with technology is keeping us away from God. But sometimes you need to ask yourself, you know, after I die, where do I go? You need to ask your questions. When I die, like, am I going to go to heaven or am I going to go to hell? Is heaven real or is heaven not? You know, because with technology and all this stuff, it could make our mind think there is no God, but there is a God. So the only advice I can give you is like, give God a try and let him change your life, and you see for yourself that there is a God and there is more than life than just the simple things that we do in our life. Right. This leads me to my next question. Like, there's people that when they were in Africa, they were praying God, but when they come here in Europe, they don't think about God anymore. What are you going to say about that? What I believe is sometimes because in Africa, we were there, we had problems with, you know, the poverty and food, you know, and lack of education. But when we come to the Europe, we have all that stuff. So they feel like there's no more need for God. But they forget that it was the God that brought them out of that circumstances and brought them here to the Europe so that they can have a better life, so they could have a better future. But sometimes we get ourselves mixed up. We're like, okay, in Africa we didn't have food, but now we have food, so why do we need God? They forget we always need God, because the Bible says God is the one who gives and God is the one who takes. So the same way that he gave you is the same way that he takes. So I give the best advice is the same way you should praise God in Africa, you praise him also the same. Never change. You know, let God change your life, but you never change your faith. Thank you very much. I like what you're saying there. I think everybody's watching. They're going to be very happy with your message. Thank you. Thank you.